Okay, good evening, student. Again, समस्त question mo voice clear अच्छी. No issue. Everything is clear. Okay, thank you. तो आज क्लास रे मु तुम सहित गोटे इंपोर्टाट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करी एनवायरनमेंट को लेकिन. तो आज क्लास रे मु तुम सहित डिस्कशन करी ओपीएससी यूपीएससी रे आसीथिबा आमे जति भी एनवायरनमेंट रो टॉपिक पढिचे आमे इकोसिस्टम पढिचे इकोटोन पढले हाबिटाट पढले इकोलॉजिकल नीड्स पढले फूड चेन पढले फूड वेब पढले. तो मु एठी तुम गोटे जिनिस देखा चाहूँ जे को टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम आसुची कहीं ना जब गोटे स्टूडेंट क्लीयर हो टॉपिक रु एभली क्वेश्चन आसे से तार कॉन्फिडेंस लेवल आहरी टिके इंप्रूव हो सो दैट जति आम पढ़ी पढ़ी जाऊे मुझे हिसाब से पीवाई को साइड रे नहीं जी आर बेनिफिट कौन है ना तुम सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट भी क्लीयर हो गला जे को टाइप रे तुमको क्वेश्चन को फेस करिया पड़ो. तो आज क्लास रे समस्ते ट्राई करिवो आंसर दवा पाए. तो आंसर भूल हेले भी मु तुमको बुझेबी जे आंसर केमती करा जाए से ट्रिक भी शिखेबी सॉल्यूशन केमती करा जाए. तो ए समस्त जिनस मु ट्रिक शिखेबी. तो जते बेले मु तुमको मेसेज करी जे आज होची पीवाई क्यू क्लास अछि कि कोन अछि केबे भी से क्लास को मिस करिवनी कारण से गोटे गोटे क्लास तो लाइफ रो बहुत किछि इंप्रूवमेंट करे. समस्त रेडियो छ आज क्लास को समस्त क्लियर. ओके थैंक यू. तो स्टार्ट करियो आज क्लास को. ओके समस्त को क्लियर होछि आज फास्ट पीवाई क्यू रो क्लास को फास्ट पीवाई क्यू रो टॉपिक को एवरीथिंग इज क्लियर. एवरीथिंग इज क्लियर नो इश्यू नो डाउट नो झिलिमिली पूरा क्लियर कट. ओके थैंक यू. देख मुझे गोटे जिन तुम कह चाहूँगी जिते तुम एग्जाम रे क्वेश्चन को फेस कर गोटे साइड रे इंग्लिश रे थी आ गोटे साइड रे डिटो यही ओडिया रे थी सो दैट तुमको एवेठू फील हुआ दरकार जे आम यही टाइप रो एग्जाम दबा और यही आमको अटेंड कर यही आमको फेस कर. ओके चलो क्वेश्चन दियो. এটা হচ্ছে ইউপিএসসি এটা হচ্ছে ইউপিএসসি 2024 এর কোশ্চেন. ওকে স্টার্ট করো. কুইক স্পিড आंसर দিও. এটা প্রিলিমিনারি কোশ্চেন থোড়া না মেন র কোশ্চেন করছি কি এটা তো প্রিলিমিনারি কোশ্চেন না. क्वेश्चन को पढ़ कहीं के तर्तर आंसर दबनी मु तुमको कही निजको फिल कर जस्ट लाइक जिते भी टेस्ट दौच आम पीवाई को डिस्कसन करे यू जस्ट फिल आज ए इन द एग्जाम हॉल टाइप तुमको फिल हुआ दरकार. ओके आंसर ए आसूची बी आसूची सी आसूची डी आसूची तो यहाँ कंबाइंड ही आसूची कहीं ऑप्शन ही चार्टा ना. टाइम दीजिए ओरिड हमार ना टाइम दीजिए. देख मु आंसर कर क्वेश्चन टाक बुझे अच्छे निम्नलिखित माने निम्नलिखित प्रकार जीव मान को विचार करंतु कनसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये तुमको चारि प्रकार ऑर्गेनिज्म ना देछि. ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ द फूड चेन ऑफ द ओशन. तो ओशन रे प्राइमरी प्रोड्यूसर किए से मान भीतर रहिबे बा उपरोक्त मध्यरु केउ माने समुद्रर खाद्य श्रृंखलार प्राथमिक उत्पादक हिसाब से अच्छा जे आमको ये चार्टा ऑप्शन देछि एमानक मध्यरु को मानको एमानक मध्यरु केउ मानको आमे कहिबा प्राइमरी प्रोड्यूसर बोली कहिबा. अच्छा मोर प्रथम क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोड्यूसर हमें प्रोड्यूसर कहा कहबा बा प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा कहबा. प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा कहबा मन को पिले प्राइमरी प्रोड्यूसर हमें से मान कहबा जोड़ा कि ऑटोट्रॉप्स कोडा होछ कोन ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स कहा कहबा ऑटोट्रॉप्स हमें कहा कहबा जो माने निज खाद्य को निजे प्रस्तुत करिथाते सेमान को कोन कह जे ऑटोट्रॉप्स बोली कह जाय. ऑटोट्रॉप्स रो अर्थ नुहे जे केवल इठी ट्री माने आसीबे किछि फंगी माने भी आसंती किछि बैक्टीरिया माने मध्ये भी आस्थांते. ओके तो आमे सेवन को प्राइमरी प्रोड्यूसर कहबा
जो माने कौन होचुन ना तमर ऑटोट्रोफ्स जो निज खाद्य को निजे प्रिपेयर करथाते देखो उठले से चलो तो प्राइमरी हाँ तो एमानक मध्यरु देखो मु तुमको किछि ट्रिक को व्यवहार करूछि तबले मु क्लास करूथिबि किछि किछि ट्रिक मध्ये व्यवहार करथिबि जोडे कि तुम एग्जाम हॉल रे यूज करिकरी तुम आंसर दे परियो सपोज आम पाखे चारटा ऑप्शन अछि सपोज गोटे पिला को आंसर किछि भी आसुनी से चाहूछि ढाबा मारिया पाए जहा हमें कहूछि तुक्का मारिया पाए किंतु से कौन करिया दरकार तुक्काटा मध्ये ठीक रे आजिवो देखो एमानक भितरु मु कोनोसी ना जानि किंतु मु जानिछि सियानो बैक्टीरिया जोटा कि तुमको जो एनवायरनमेंट क्लास रे सियानो बैक्टेरिया विषय कह जाय जोटा कि आज आम जो ओसेन रो देखुचे सियानो बैक्टेरिया विषय कही ये सुनो एनो आंसर जो आम कौन कहे ब्लू ग्रीन आल्गी बेली कह जाए सियानो बैक्टेरिया को जोटा कि साधारणतः पिला तुम्हें आगुरी भी जानिच सियानो बैक्टेरिया हूँ किए से ना गोटे ब्लू ग्रीन आल्गी ब्लू ग्रीन आल्गी तो ब्लू ग्रीन आल्गी जी किए से जे निज खाद्य निज प्रस्तुत करे ऑप्शन ए दुई नंबरटा ठीक ऑप्शन दुई ठीक माने ऑप्शन सी भूल ऑप्शन डी भी भूल তাহলে মতে কুহ মতে তুক্কা মারিয়া পাই বর্তমান সহজ হয়ে গেল ইয়ে শোনো বর্তমান তুক্কা মারিয়া পাই বর্তমান সহজ হয়ে গেল দেখো তুক্কা মারিবা এমতি भी মারিবা 100 हमको चांसेस बढ़ी जो जे सठिक भाबे तो चारिटा तुक्का मारिबा दीटा तुक्का मारिबा तो तफात अछि तो एबे मु जानि गली ए दीटा भितर ही आंसर अछि तो जे तुक्का मारिबो एई ओए रे माइला तुक्का यदि बाजी गला तो भलो न बाजले तो माइनस मार्क किंतु हम आर सठिक आंसर को देखिए ओके कोपेपट जो एटा को जो फास्ट जो ऑप्शन टा अछि ये होची गोटे प्राइमरी कंज्यूमर ये गोटे प्रोड्यूसर नुहे ये होची कोन ना प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूमर्स अच्छा जो माने प्राइमरी कंज्यूमर हेई थांते हां अच्छे जो माने प्राइमरी कंज्यूमर हेई थांते से मते केबे भी निज खाद्य निज प्रस्तुत करि परिबेनी तार अर्थ ये गोटे प्राइमरी प्रोड्यूसर नुहे ताले जेहेतु ऑप्शन ए टा भूल आसला तो मु एउठु क्लियर हे गली मोर आंसर होची किसे ना बी होची मोर आंसर किंतु मु तुमको एठी गोटे जिंस कहबो चाहूची तुमको इवन आज क्लास में मु प्रूव करेबी बहुत सारा क्वेश्चन थाए हालारी 50% पाखापाखि क्वेश्चन थाए जे कि यूपीएससी रे आसीथिबा क्वेश्चन जोटा कि इनडायरेक्टली ओपीएससी रे पचारथे एनवायरनमेंट रो पर्टिकुलर टॉपिक तो जेहेतु ये गोटे यूपीएससी रे क्वेश्चन एक वर्ड को सब मन रखियो जेमति सियानोबैक्टेरिया इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर तो कोपेपोड एटा होची गोटे प्राइमरी कंज्यूमर होची सेमति तुमर आसिला कर डायटम डायटम ये होची केसे ना गोटे फोटोसिंथेसिस करथाय वन टाइप ऑफ algae यूज वन टाइप ऑफ algae जे कि फोटोसिंथेसिस करी निज खाद्य को निज प्रस्तुत करे ताले एठी हम दी जण क्लियर हे दीटा पॉइंट को जे कि दुई नंबर और तीन नंबर दुई जण होचंदी केसे ना प्राइमरी प्रोड्यूसर ए नामटा तुमको घोषी कर मन रखिया पड़ियो काहे कि ना डेफिनेटली तुम इन द केस ऑफ फ्यूचर प्रीलिम एग्जाम रे ए नाम को तुम फेस करी पारो ओके बाकी जो एक नंबर रहिले और चार नंबर रहिला ओके तो एमाने होचंदी केसे ना एमाने गोटे लेखा प्रोड्यूसर माने प्रोड्यूसर नहते एमाने डिपेंड करंती खाद्य पाई अन्य ऊपर तो ये आंसर कोन आसिला मोर आंसर आसिला बी पूरा क्लियर हलो केमती तुका मारा जाए ता भी सिखेइली केमती एलिमिनेशन प्रोसेस रे किछि पॉइंट को माइनस करा जाए ता भी सिखेइली ता सहित किछि क्वेश्चन भी देली जे ए टाइप रे क्वेश्चन आसु अछि एबे जिबा 2024 मसिया रे आसीथिबा ओपीएससी रो क्वेश्चन ये होछि 2024 रो ओपीएससी माने ए वर्ष क्वेश्चन रो पूर्व वर्ष तो देखो ओपीएससी को टाइप रे पचारछु तापर एनालिसिस करबो जोटा कि मु तुम मानको पढौछि तो से टाइप रे क्वेश्चन आसुछि कि नाही देखो इटी कोन आसिला ना इकोटोन मु तुमको इकोटोन कोन पढैछि इकोलॉजिकल नीच कोन से विषय रे पढैछि हैबिटेट कोन से विषय रे पढैछि किंतु मन रखो जे लेखा छु होम रेंज एमिति किछि गोटे शब्द न था एमिति बेले किछि गोटे शब्द न थे गृह परिसर एमिति बेले किछि न था तो तीनोटी जिनिस मु तो मन कोन जणैछि किंतु क्वेश्चन कोन पचाउछि क्वेश्चन पचाउछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आंको भितर को टर्म डिस्क्राइब not only the केवल not only the physical shape of shape concept by the
organism but also its functional role जे केवल तार स्पेस को बतौनी केवल स्पेस को बतौनी ता सहित तार फंक्शनल को मध्य से बतौछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे जीव द्वारा केवल शारीरिक स्थल को माने जोटी से रहुछि स्थल को अधिकृत वर्णना करे नाही ଏହା ଜୀବର ସଂଘରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ କେବଳ ଯେ ଇଏ କୋଉଠି ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ ସ୍ପେସ୍ କଥାକୁ କହୁନି ତା ସହିତ ତା ଫଙ୍କସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛି ତାର ଫଙ୍କସନକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଦେଖ ଇକୋଟୋନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବ ଇକୋଟୋନ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ବିଷୟରେ କହୁନି ଇକୋଟୋନ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟି ଯାଙ୍କର ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ओके दुईटी जाकर मीटिंग पॉइंट दुईटी जाकर मीटिंग माने adjacent of ecosystem और बायोम्स दुईटी हाँ ट्रांजिशन जोन हाँ दुईटी इकोसिस्टम जोटी मिसुचंती किंबा जोटी दुईटी बायोम्स मिसुचंती ताको हमें कहउछि इकोटोन तले एठी मु क्लियर हे गली जे इठी एटा केबे भी चांस होबनी काहे कि होबनी जे हमको ये कहउछि एमिति गोटे माने माने आगु जे को टर्म जे कि फिजिकल स्पेस रो कहबा सहित फंक्शन विषय कहउछि तो एबे आसिला केसे ना हैबिटेट कथा मन को पिले जेतलो मु हैबिटेट कहिथिली कोन कहिथिली जोटी कोन कहिथिली ए कहिथिली फिजिकल प्लेस where an organism तो फिजिकल प्लेस गोटे जोटी कहा विषय कहूँ ऑर्गेनिज्म को विषय कहूँ किंतु इठी से केबे भी गोटे फंक्शन विषय कहूँ केबे भी से गोटे फंक्शन विषय कहूँ किंतु इकोलॉजिकल जो नीच अच्छे ये गोटे पर्टिकुलर गोटे स्पेसीस रो फंक्शन विषय कहवा सहित तार प्लेस विषय कहूँ क्या विषय कहूँ तार प्लेस विषय कहूँ तो ये आंसर है कौन इकोलॉजिकल नीच एबे मु तुमको प्रूफ दोछि काली जोटा को मु तुमको पढ़ौथली ए पीडीएफ टा समस्त शो होछि काली जोटा को पढ़ौथली ना एटा ना गोटे सेकंड काली जोटा को काली टॉपिक मु पढ़ौथल ना गोटे सेकंड अच्छा ए इकोलॉजिकल नीच समस्त देखि परछु काली जोटा को पढ़ौथल हम किना ये सब देखो इठी तुमको कौन कहूछि हां गोटे ऑर्गेनिज्म रो माने प्रोफेशन सहित माने गोटे फिजिकल माने तार प्लेस रहिबा सहित तार फंक्शन विषय से कहूछे का विषय कहूछे पर्टिकुलर फंक्शन विषय कहूछे निर्दिष्ट गोटे स्पेसीस रो तार रहिबा सहित तार फंक्शन विषय जे कहूथे से होची इकोलॉजिकल नीच होची ओके तो ए थ्रू रे हमें किछि टर्म को बेस करिकि हमें जदी क्वेश्चन आंसर करियो तले एटा हमको इजी हम सब जिनिस करिया पाइ बुझी पाइलो तले एठी आंसर कोन आसला इकोलॉजिकल नीच होची यार आंसर इकोलॉजिकल नीच होची यार आंसर पूरा क्लियर हो पूरा क्लियर अच्छा एबे आस ये कहा विषय कहूँ ना गोटे फूड चेन विषय कहूँ कहा विषय कहूँ ना गोटे फूड चेन विषय कहूँ देख एभली जिनस प्रायतः यूपीएससी रे क्वेश्चन को ओपीएससी रे रिपीट करे जेमति कि आमे कहि परिबा जे जेतेबेले गोटे फूड चेन रो सीक्वेंस विषय मु तुमको कहतले तो प्रथमटा गोटे फूड चेन रो फास्ट स्टेप को हमें कौन कहबा फूड चेन रो प्रथम स्टेप को हमें काहू कहबा प्रथम स्टेप को हमें काहू कहबा प्रोड्यूसर बोली कहबा ना नहीं प्राइमरी प्रोड्यूसर ना नहीं प्राइमरी प्रोड्यूसर तार्थ आमे प्रथमे क्लियर होगा दरकार से फूड चेन हो किंबा फूड वेब हो सब बेले से कोठू स्टार्ट हुए ना प्राइमरी प्रोड्यूसर रू स्टार्ट हुए तो मन रख जदि गोटे व्यक्ति बा गोटे स्टूडेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर विषय तार कन्सेप्चुअली क्लियर हो जिवो जे प्राइमरी प्रोड्यूसर को माने ताल ताको सहज हो जिवो समस्त क्वेश्चन को करिया पे ठीक है स्टार दे लेखो देखो फूड चेन स्टार्ट with food chain start with producer फूड चेन टा कोठू स्टार्ट होता है ना गोटे प्रोड्यूसर रू स्टार्ट होता है तापर लिखा स्टार्ट दे अच्छा मु तुमको तो पूर्व पढ़ी फाइटोप्लांक्टन तो फाइटोप्लांक्टन गोटे प्रोड्यूसर हम ना गोटे कंज्यूमर हम फाइटोप्लांक्टन PHY
TO फाइटो प्लांटन PLANKTON फाइटो प्लांटन मन रखियो ये टर्म गुला टिके मन रखियो कारण एनवायरनमेंट होची गोटे एमती एक जिनिस जदि हम टर्म को मन रखिबा ताले हमको सहज होइछो एनवायरनमेंट को बुझिया पाए काहे ना इथिरे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करे नुआ इथिरे बहुत कम थाए किंतु रिपीटेड क्वेश्चन बेसी था फाइटोप्लांक्टन होची किए से ना आर प्राइमरी प्रोड्यूसर तो एमान होचुनी किए से ना गोटे प्राइमरी प्रोड्यूसर अच्छा तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर सहित केवल फाइटोप्लांक्टन खाली रहउची कि ता सहित आउ को मान रहउछली आउ तीन जन ना को मन रखो फास्ट है मन रखो हाँ डायाटमस DIATOMS डायाटमस द्वितीय मन रखो सियानो बैक्टीरिया बैक्टीरिया तृतीय लेख कोकोली कोकोलिथोफोरेस COCOLITHO फोरेस PHORES तो ये जो चारि जन ना को मन रखियो फाइटोप्लांक्टन डायटमस सियानोबैक्टीरिया आ कोकोलिथोफोरस जो रहिला जो चारटा रहिला तो एमान होचंती किए से ना तुम मानकर प्राइमरी प्रोड्यूसर एमान हले किए से प्राइमरी प्रोड्यूसर जोटी देखियो एमान स्टार्टिंग होचंती ताले एउटा कहबो एटा ठीक अछि ताले ऑप्शन देखो ऑप्शन रे दुईटी ऑप्शन कोठू स्टार्ट होची ना डायटमस रे स्टार्ट होची ताले आमे एठी लइले तो फूड चेन कहले कोड ना जे प्राइमरी प्रोड्यूसर स्टार्ट हबो तो आंसर हमर ए ही पारे किंबा आंसर सी ही पारे तो ऑप्शन बी कैंसिल ऑप्शन डी मध्य कैंसिल पूरा बुझी पाइलो सीक्वेंस बा जो कांसेप्ट मु तुमन को कहिले समस्त पूरा बुझी पाइलो पूरा क्लियर अच्छा तो एबे आसिला सेकंड पॉइंट जो लिखाई छी देखो हेरिस HERRINGS तो ये होची गोटे माछर ना ये होची गोटे कोन ना फिश रो ना ये होची गोटे माछर ना अच्छा आ गोटे मझिरे रहिला कोन क्रुस्टा जोड़ा रहिला एटा ये होची गोटे आर्थ्रोपोडा ग्रुप रो ये गोटे गोटे आर्थ्रोपोडा ग्रुप रो ताहले हम एठी क्लियर हेले तो एठी सीक्वेंस के ठीक अछि ना सीक्वेंस ए टा ठीक अछि सीक्वेंस ए टा एठी ठीक अछि एटा यूपीएससी रो 2023 मसिया क्वेश्चन ताहले ए क्वेश्चन रिपीट होवार चांस अछि ओपीएस रे किंतु किछि टर्म थाए जो टर्म हम यदि मन रखिबा ताहले हमको इजी हबो अन्य सब क्वेश्चन करिया पाए जेमति कि तुमको ए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कथा लिखेली ए जो चारिटो ना को मान रखियो कारण ए चारोटी ना फूड चेन रो ही स्टार्ट हुए कोठी तुमे लिखि दियो जेमति कि फोटो अछि फाइटोप्लांक्टन अछि डायटमस तापर आसिला केलो सियानोबैक्टीरिया ओके एमान सब होचन किसे प्राइमरी प्रोड्यूसर ओके ताले 3 नंबरटा क्लियर होला 3 नंबर परे आमे जिबा 4 नंबर पॉइंट 4 नंबर पॉइंट 2024 मसियार ओपीएससी ओएस रो क्वेश्चन 2024 रो ओपीएससी ओएस रो क्वेश्चन टाको भलसे पढ़िबो आंसर करिवो से कहला इन द ग्रासलैंड tree tree do not replace the grasses as a part of the ecological succession because देखो এটা গোটে ভালসে বুঝিবার আছে ইকোলজিক্যাল সকসেসন কোন মনে ଅଛି ହଁ କି ନା এটা অলরেডি ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଛି ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସକ୍ସେସନ କଣ ହଁ କି ନା ଇଏ ଶୁଣ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସକ୍ସେସନ ଆମେ ସେୟାକୁ କହିବା ଯୋଉଟା କି गोटे एरियाटा डैमेज हो जाए परवर्ती अवस्था तार डेभलपमेंट होची धर गोटे जंगल रे निया लगिगला जंगल पूरा नष्ट हो गला परवर्ती अवस्था धीरे धीरे गछ उठिक से कौन होची ना इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होची तो आको आमे कोच इकोलॉजिकल सक्सेशन बोली कहूचे ओके पूरा क्लियर अच्छा से कहला इन द ग्रासलैंड गोटे ग्रासलैंड रे ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस माने होची कोन ना गछ ग्रास को रिप्लेस करि पारु नाही आज ए पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन गोटे इकोलॉजिकल सक्सेशन रे गोटे गछ गोटे ग्रासलैंड रे हाँ ग्रासलैंड रे टी रो डेवलपमेंट हे पानी केवल से ग्रासलैंड ही रहउची काहे कौन पाए देखो एटा गोटे टेक्निकल जिंस ओके
ଯେ ସେ କହିଲା ପ୍ରଥମ କୀଟ ଏବଂ ଫଙ୍ଗି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଇନସେକ୍ଟ ଆଉ ଫଙ୍ଗି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ। ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆଉ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲିମିଟେଡ ସନଲାଇଟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଘାସ ଗଛ ବଞ୍ଚୁଛି ମାନେ ବଡ଼ ଗଛ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ଗଛ ହଉନି କାହିଁ? ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଏଠି କେବଳ ଘାସ ଗଛ, ତମେ ଏଠି ବଡ଼ ଗଛ ପାଇବନି। କାହିଁକି ବୋଧେ ପଚାରୁଛି? କଣ ପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସକ୍ସେସନରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଘାସ ଗଛ ପାଉଛେ, ସେଠି ବଡ଼ ଗଛ ହେଇପାରୁନି? ପ୍ରଥମ କାରଣ ସେ ମତେ କହିଲା ଯେ ଇନସେକ୍ଟ ଆଉ ଫଙ୍ଗି କେବେ ବି ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲା ଲିମିଟେଡ ସନଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ତମର ହଉଛି କି ସେ ନା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ, ଏଟା କେବେ ବି ନୁହଁ। ଓକେ। ତୃତୀୟ କହିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନି, ହଉଛି ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳ ମାନେ ୱାଟର ଲିମିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର। ତ ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା। ଲାଷ୍ଟଟା କହିଲା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ମୁଁ ତାର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କହୁଛି, ସେ ହଉଛି ସି। କେମିତି? ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗ୍ରାସ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ରେନି ସିଜନରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତିକି ଘାସ ହବା କଥା ଘାସ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଏବେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହବ? ଖରା ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଖରା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଠି କଣ ହେଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ପଡିଲା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଠି ପଡିଲା। ତ ଯୋଉ ଘାସ ଗୁଡା ହେଇଥିଲା, ଘାସ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ? ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଘାସର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଘାସର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଶୁଖିଗଲା। ଶୁଖିକି ଘାସ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଓକେ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ। ଫେର ବର୍ଷା ଦିନ ମାନେ ଖରା ଦିନ ଯିବ, ଫେର ଆସିବ ବର୍ଷା ଦିନ। ଯୋଉ ଘାସ ହବା କଥା ଫେର ଘାସ ହବ। ଫେର କିଛି ଦିନ ପରେ ଖରା ଦିନ ଆସିବ, ଗଛ ପୁରା ଘାସ ମରିଯିବ, ଫେର ନିଆଁରେ ସେମାନେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବେ। ତ ଏଇଆ ହଉଛି କାରଣ ଯୋଉଠି ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରିଟା ରିପ୍ଲେସ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ tree do not replace the grasses as part of the ecological succession। କାହିଁକି? ବିକଜ ସେ ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଫାୟାର ସକେସ। ୱିଣ୍ଟରରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଯେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଦେଖ, ଆମର ଦେଖିବ ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପଡିଆ ଥାଏ, ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡା ଥାଏ, ପଡିଆ ଥାଏ, ସେଠି ବଡ ବଡ ଗଛ କଣ ଉଠେ? ଖରା ଦିନେ କଣ ଆସିଲା ନା, ସରି ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଘାସ ଉଠିଗଲା। ଖରା ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ଘାସ ଉଠି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇକି କଣ କଲୁ? ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ, ସବୁ ପାଉଁଶ। ଶୀତ ଦିନ ଆସି ସବୁ ଆସିବ, ଫେର ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ଫେର ଘାସ ଗଛ ଉଠିବ। କେବେ ଦେଖିଛ କ୍ରିକେଟ ପଡିଆ ବା କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, କେବେ ବଡ ଗଛ ଉଠିବା ଦେଖିଛ? ନର୍ମାଲି କେବେ ଦେଖାଯିବନି। আর কারণ হচ্ছে এই জিনিস। ଚାଲ ଏବେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏକି ତୁମ ମାନଙ୍କର ପଚାରିଥିଲା ଓପିଏସସି ଓଏସ୍ 2024 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଟାଇପର ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ। ଓକେ, ଚलो क्वेश्चन पढ़ लो, समस्त क्वेश्चन को पढ़ लो। अच्छा, से कौन हाँ, with reference to the food chain, ଗୋଟେ food chain is food chain in the ecosystem। ଗୋଟେ ecosystem ର food chain, which of the following kinds of the organism are known as, ଆମେ କହିପାରିବା decomposer। ଯେ ଗୋଟେ food chain ରେ ଆମେ କାହାକୁ decomposer ବୋଲି କହିବା? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ଗୋଟେ food chain ଗୋଟେ ଗଛ ରହିଲା। ଏ ଗଛ କଣ କଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କଣ କଲା? ଏନର୍ଜି ପାଇଲା ବା ଏନର୍ଜି କଲା। ଗଛକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ସେ ନା ଗୋଟେ ରାବିଟ ଖାଇଲା। ଓକେ, ସେ ରାବିଟ ଟାକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ନା ଗୋଟେ ଇଏ ଖାଇଲା। କିଏ କହିଲା? ମୁଁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଇଏ କୋକିଶିଆଳି ହଉ, ବିଲୁଆ ହଉ, ହେଟା ବାଘ ହଉ, ଇଏ ତାକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ନା ଗୋଟେ ଲାୟନ ଖାଇଲା। ଲାୟନ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ବାଘ ମରିଯାଉଛି, ବାଘକୁ ଖାଉଛି କିଏ? ସେ ବାଘକୁ ଖାଉଛି କିଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଖାଉଛି, ହଁ କି ନା? ଭଲଚର ଖାଉଛି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଖାଉଛି ନା ଡେଡ୍ ଡିକେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମନେ ରଖ, ଇଏ କହୁଛି ଯେ ହୁଇଚ୍ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଯିଏକି ଡିକମ୍ପୋଜର ହିସାବରେ କାମ କରିଥାଏ? ଭାଇରସ, ଫଙ୍ଗି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୋଟେ ଭାଇରସ କେବେ ବି ଡେଡ୍ ବଡିରେ ନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗ ଥାଏ। ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତରତରରେ କେବେ ବି ଆନ୍ସର ଦେବନି।
ତର୍ତରେ ଆନ୍ସର ଦବ, ନିଜ କାନକୁ ମୋଡ଼ିବ, ଠାଇକିନା ମାରିବ। ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲେଖୁଛ ଆନ୍ସର, ମାନେ ଏତେ ଓରିଡି କଣ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ? ତମକୁ ମୁଁ ଶିଖଉଛି ଆଜି କେମିତି କରାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଲି, ମୋର ଅପସନ ଏ ହବ ନାହିଁ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ହବନି ଆନ୍ସର ମାନେ ଏ କ୍ୟାନସେଲ, ସି କ୍ୟାନସେଲ, ଡି କ୍ୟାନସେଲ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଭାବିଲିନି, ନା ଫଙ୍ଗି କଥା ଭାବିବି ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଥା ଭାବିବି। ତ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିକ୍। ছোট ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇରସଟା ଇଜ ଓନ୍ଲି ପସିବଲ, ଭାଇରସର ଗ୍ରୋଥ ଓନ୍ଲି ପସିବଲ ଇନ୍ ଲିଭିଂ ବଡି, କେବଳ ଲିଭିଂ ବଡିରେ ପସିବଲ। କେବେ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଭାଇରସ କେବେ ତୁମର ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ଭିତରେ ଥାଏ? କେବେ ପାଇବନି, ସବୁବେଳେ ଲିଭିଂ ବଡିରେ। ଭାଇରାଲ ଫିଭର କହୁଛେ, ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ ବୋଲି କହୁଛେ, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇରସ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଲିଭିଂ ବଡିରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନସେଲ ମାନେ ଅପସନ ଏ ବି କ୍ୟାନସେଲ ହେବ, କାରଣ ଏଠି ଏ ଅଛି। ଏଠି ଏଥିରେ ଅପସନ ଏ ଅଛି ବୋଲେ ସି ବି କ୍ୟାନସେଲ, ଡି ବି କ୍ୟାନସେଲ। ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ତମେ ଧରିଲ, ଆନ୍ସର କଲ। ଫଙ୍ଗି କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିପାରେ ବା ନ ଆସିପାରେ। ଫଙ୍ଗି ଆନ୍ସର ହବ କି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲେଖି ଦଉଛ, ଆରେ ଅପସନ ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାହିଁ। এই হচ্ছে ট্রিক। তো এই ছোট ছোট ট্রিকକୁ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ତ ଓରିଜିନାଲି ତମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ତମକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବା ଯୋଉ ମୁଁ ମିଶନକୁ ରଖିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚରେ, ମିନିମମ୍ 50 ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନରେ, ଆଉ ମିନିମମ୍ 60 ରୁ 70% ପିଲା ଯିଏକି ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିବ। ଓକେ, ଚଲ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଡିଟୋ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ 2013 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। 13 ମସିହାରେ ୟୁପିଏସସି ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ରିପିଟ୍ କଲା ଓପିଏସସି 2024। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ? ନା ମିନିମମ୍ 11 ବର୍ଷ ପରେ। ହେଲେ ଆମେ କହିବା କେବେ ବି PYQ କୁ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁପିଏସସି ର PYQ ଯିଏକି ଓପିଏସସି ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିଥାଏ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏନଭାयरमेंट କେସରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର, नो ଝିଲିମିଲି। ତ ଏଟା ତ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକୁ ଡିସ୍କସନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେଇଲି ଯେ ତମର ଆଇଡିଆ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ୟୁପିଏସସି ର ଟପିକ ଗୁରା କେମିତି ଓପିଏସସି ରେ ରିପିଟ୍ ହଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କ୍ଲିୟର, नो ଝିଲିମିଲି, ପୁରା କ୍ଲିୟର କର। थैंक यू। चलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान देଇ ପଢିବୁ, आंसर दो। ତରତର ହବାର ନାହିଁ। फिलहाल तुमको 1 मिनिट ମୁଁ ଟାଇମ ଦଉଛି, आंसर दो। କେବେ ତରତର ହବନି। କେବେ ତରତର ହବ ବୋଲି ହବ ବୋଲି କହିନି, ସବୁବେଳେ क्वेश्चन को ବୁଝିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଛି ୱିଥ ରେଫରେନ୍ସ ଅଫ ଫୁଡ ଚେନ୍, এটা 2024 ମସିହାର ୟୁପିଏସସି ର क्वेश्चन। यूपीएससी क्वेश्चन तुमको मु फूड चेन पढ़ेছি। फूड चेन कौन ना फूड चेन सबବେଳେ कोठू स्टार्टिंग होची ना गोटे प्राइमरी प्रोड्यूसर रो स्टार्टिंग होची। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर रो मु गोटे एग्जांपल नोची ट्री, हेई परिबो हों कि हों कि? प्रथम क्वेश्चन से कहूची, देखो एठी मु ट्रिक सिखौची। ଦେଖ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମିନ୍ସ ମାନେ ଚେନ୍ ଅଫ ଦ ଅର୍ଗାନିଜମ ଫୁଡ ଅପନ ଇଚ୍ ଅଦର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଡ୍ ଅପନ ଇଚ୍ ଅଦର। ତା ତ ପରସ୍ପର କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଇଏ ଆକୁ ଖାଉଛି ସେ ତାକୁ ଖାଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ସେ ଦର୍ଶାଏ। ମୋର କହିବା କଥା ଅପସନ ଏ ଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ? ଅପସନ ଏ ଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ? ତ ଅପସନ ଏ ଟା ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ 2 ଆସ, ସେ କହିବା ଫୁଡ ଚେନ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ୱିଦିନ୍ ଦ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଏ ସ୍ପେସିସ୍। ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ର ପପୁଲେସନ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇବା। ୟେସ୍ ଅର୍ नो? এটা রং আসো, পপুলেশন অফ দ স্পিসিস কেমন আসো? এটা তো ট্রি আসিলা।
ଏଠି ଟ୍ରି ଆସିଲା, ଟ୍ରି କୁ ଖାଉଛି କିସ୍ ରାବିଟ୍ ଖାଇଲା କିମ୍ବା ଗୋଟ୍ ଖାଇଲା କିମ୍ବା ସିପ୍ ଖାଇଲା କିମ୍ବା କାଉ ଖାଇଲା, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଖାଉଛି? ତ ୱିଦିନ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଏଟା ଭୁଲ ଆସିଲା। ଦେଖ ଏ ଦିଟା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲି, ତୃତୀୟକୁ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, କେବେ ବି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କେବେ ବି ତିନିଟାର ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ, ସରି ଠିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଭୁଲ। ଅପସନ বি କ୍ୟାନସେଲ। বি କାହିଁକି କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା? ଯେହେତୁ 2 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ। ଅପସନ ସି କ୍ୟାନସେଲ। ସି କାହିଁକି କ୍ୟାନସେଲ? ଯେହେତୁ 2 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ। ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନସେଲ କାହିଁକି? ନା 1 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆନ୍ସର ପାଇଲି, ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏ। ତାର ଅର୍ଥ, ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମତେ ଆନ୍ସର ଜଣା ନାହିଁ, ଫିର ବି ଯେତିକି ମତେ ଜଣା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନ୍ସରକୁ ବାହାର କରିପାରିବି। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ଲିୟର? କୋଉ ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର, ଯିଏ କି ଓପିଏସସି ର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଓପିଏସସି ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ, ଯୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି, ଦେଖ এটা হচ্ছে রিয়েল কোশ্চেন। বুঝিপারছো কোন টাইপের কোশ্চেন দଉଛି, ଯୋଉ ଟାଇପର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଇଂଲିଶ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିକ୍। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି, ଏଇ ୱେରେ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ମିଳିବ, ଆଗ କ୍ଲାସ୍ କରିସାର, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ସେତେବେଳେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, क्वेश्चन କହିଛି, which one of the following is the process involved in the photosynthesis? photosynthesis ରେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆগে ଅପସନ ସବୁ ପଢିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଅପସନ ଟି ପଢ। potential energy ଇଜ ହଁ, ଅପସନ ପଢିଲ। potential energy is released to from free energy। ତାପରେ ମତେ କହୁଛି free energy is converted into potential energy। food is oxidated to release carbon dioxide and water। ତାର ତ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ୱାଟର ଟା ରିଲିଜ ହଉଛି। ତାପରେ ଅପସନ ଡି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ୱାଟର ଯିଏକି ରିଲିଜ ହଉଛି, ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଓକେ, ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ। ମନେ ରଖିଲେ ଏଟା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ବି ହେଇପାର, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହୁଛି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢିଛେ। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କିଏ କରିଥାଏ? ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଛୋଟବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ବୋଧେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପଢିଛି। କଣ ହୋଇଥାଏ? ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଟ୍ରି କରେ। ଆମକୁ କହନ୍ତିନି ଯେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାନେ ଆମର, ଆମେ ଗଛ ଲଗା କାହିଁକି ନା ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇଥାଏ। କହନ୍ତି ନା ଛୋଟବେଳେ, ଆମେ ଶୁଣିନେ? ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିନେ ଗଛ ଆମେ କାହିଁକି କାଟିବାନି? ନା ଗଛ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ହଉଛି କିଏ ସେ, ନା ଅମ୍ଳଜାନ ନିଏ, ସରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଟ୍ରି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କଣ ରିଲିଜ କରେ? କଣ ରିଲିଜ କରେ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନା ଅକ୍ସିଜେନ? କଣ ରିଲିଜ କରେ? CO2 বা অক্সিজেন রিলিজ করে। তাহলে অপশন সি ଆଉ ডি ক্যান্সেল। সি ଆଉ ডি ক্যান্সেল, এইটি আমি ধরিদেলে। আচ্ছা, আচ্ছা, তারপরে আসলা পোটেনশিয়াল এনার্জি ইজ, মানে সে কହୁଛି বিভব শক্তি মুক্ত মুক্ত শক্তির উপরে ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତାର ତ ମନେ ରଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି ଆଣିଥାଏ। କାହାଠାରୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଥାଏ। ତ ଏଠି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଆଗ ଆସେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି ଆସେ। ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି ଇଜ କନଭର୍ଟେଡ ଇନଟୁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଡ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ପି ହେବ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଡି। ଦେଖ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ କହିଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ରଖିବ, ମେନ୍ ଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ରଖିବ। କାରଣ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ତମକୁ ପୁରା ଦିମାଗ ଗରମ କରିଦବ, ତ ଜାଣିପାରିବୁନି ଏଠି କଣ ଏଗୁଡା ତ ମିନିଂ। ତ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛ ତୁମର, କାରଣ ଏଠି ପ୍ରିଲିମ୍ ର ନୋଟ୍ ଅଲଗା, ମେନ୍ ର ନୋଟ୍ ବି ଅଲଗା। ମେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ନୋଟ୍ ଦଉଛି ତୁମ ବ୍ୟାଚରେ, ପ୍ରିରେ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଇଂଲିଶରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ଓକେ, ଚାଲ क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर।
এই যে কোশ্ଚିনটি ଅଛି এটা ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଟାକୁ ତମକୁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲି ଏଟା ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ହିସାବରେ ଦେଲି ତମ କାମ ହଉଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟାକୁ ମୁଁ ବତେଇଥିବା ପ୍ରୋସେସରେ ବତେଇବ ବୁଝିବ ନେଟ୍ରେ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯେ କି ଲିଟରାଲ ଜୋନ୍ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ତ ଏସବୁ ଜୋନ୍ ସବୁ କ'ଣ ଟିକେ ପଢିକିରି ବୁଝିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ଏଉଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ପିଓଆଇ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକର ଯେମିତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପଢା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର PYQ ପ୍ଲସ୍ MCQ ମିନିମମ୍ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ସେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେୟା ତ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ତ ଏଟାକୁ କୋଉଠି ପାଇବ କେମିତି ପାଇବ ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ପୁରା ଭଲସେ ଆଉ କ୍ଲିୟର ସେ ବତେଇ ଦଉଛି ଯୋଉମାନେ এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট কাହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ନୋଟ୍ କୋଉଠି ପାଇବା କେମିତି ପାଇବା ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜଏନ୍ କରିଛ ବା ବ୍ୟାଚରେ ଆଡ୍ ହେଇଛ ଆଇଦର 4000 ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା 3000 ହଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଯିବ ପ୍ରିଲିମ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ସେକ୍ସନରେ GS1 ରେ ମୁଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ପଢଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଫାଇଲ ତିଆରି କରିବି ଏଇ ମାନେ ପ୍ରି ଭିତରେ ନୂଆ ଫାଇଲର ନାଁ ଦିଆହବ MCQ/PYQ ଆକୁ ଓପନ କରିବ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଆସିବ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଆକୁ ପାଇବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଲାଇଭ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ PDF ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ ଆଭେଲେବଲ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো नो ଝିଲିମିଲି ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ତ କାଲି ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ଲାସ ଅଫ୍ ରହିବ କାଲି ହଉଛି କ'ଣ କାଲି କ'ଣ ଅଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତ ଡେଫିନେଟଲି କାଲି ତୁମକୁ ୱିଶେସ୍ ବାଲା ମେସେଜ ଦେବି ବଟ୍ ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ କହିବି କାଲି ସକାଳୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ ଆସନ୍ତା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ତୁମେ ଯେମିତି ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବ କାରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର ଥିବ ମେନ୍ କ୍ଲିୟର ଥିବ ଖାସ୍ ଖାଲି ମାଙ୍କର କୃପା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର ହାପି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଡେଫିନେଟଲି ତ କହିବି ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଡାକିବି ଆର ବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ ଅଫିସରର ସାଇନ୍ ମାରିବାର କାପାବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର ସିଗ୍ନେଚର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି କୋଉ ଟାଇପର ଆସୁଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଗଲା जो माइंड रे अनेक सारा डाउट था जे को भली आसे केमती आसे एवरीथिंग क्लियर नो इश्यू नो डाउट नो झिलिमिली पूरा क्लियर कर ओके थैंक यू